أجمعين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا هم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل نسبق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في جلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karami. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita angkat kedua belah tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa iyazika wa jiwarik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa zi aini wa zi bagyu wa min syarri kulli jishar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ja'al wa usil wa taqabbal sawaba ma qara'na min suratil Fatihah wa min surati Yasin wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwizatain wa min suratil Baqarah wa ma halalnahu min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma sabbahna subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallainahu ala nabiyyil karim hadiyatan minna wasilah wa rahmatan minka nasilah wa barakatan syamilah nuhdiha wa nuqaddimuha ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in summa ila arwahi jami'il ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha ususan ila ruhi Azber Karim bin Budiawan wa ila ruhi Endang Subarna bin Indi bin Icih wa ila ruhi Bapak Omin Karnain bin Dana wa ila ruhi Ibu Rukmi bin Encip wa ila ruhi Bapak Asep Suwarsa bin Aceng
وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم اجعل النور في قبورهم إلى يوم القيامة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم انجل الضياء والنور والبهجة والحبور والفسحة والسرور علينا وعلى أهل القبور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك رب ملك غفور يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan-hujan begini biasanya kalau nggak ada undangan dari Pak Budiawan atau Kang Abe, ngapain di rumah ini? Ngopi ya, tidur. Masya Allah. Nih bersyukur nih kita yang hadir di sini itu hadirnya kita bisa mengirimkan bukan hanya keluarganya Pak Budiawan, tapi kita juga nih. Kita yang hadir di sini punya keluarga di Kalimantan, di Surabaya, dapat kiriman yang kita baca tadi itu. Jadi iya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bapak kalau saya tanya nih ya, Bapak Ibu ada mau masuk surga nggak nih? Hah? Yang bener, jawabnya yang bener. Mau nggak nih? Mau ya. Kalau mati mau nggak mati? Kematian? Mau nggak? Jawabannya tadi dulu. Jadi gini Bapak Ibu, masuk surga itu pintunya melalui kematian ya. Nanti kita walaupun kita nanti sampai akhir umur panjang, nanti sampai hari kiamat belum mati misalkan, nanti akan dimatikan dulu sama Allah semua ya. Nabi Idris ya, nah bertanya sama Allah ya Rob, saya pengen tahu nih bagaimana sih keadaan surga. Kemudian nama Allah izinkan dia masuk surga. Dia masih hidup orangnya, belum mati nih ya, masuk surga ya. Dia lihat wah begitu indahnya ya, sungainya ya, susu ya, ada yang homer ya, kalau sono homer halal nggak kayak di sini ya. Kemudian ininya wangi semerbak. Kalau surga itu 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan sebelum sampai itu udah cium baunya, apalagi dekat ya, itu baunya surga. Kemudian selesai dia jalan melihat suasana di dalam surga, dia minta diizinkan untuk keluar ke dunia maksudnya. Akhirnya diizinkan sama Allah. Kemudian dunia lagi. Kemudian ketika di dunia sendalnya ketinggalan. Sendalnya Nabi Idris ketinggalan. Akhirnya dia minta izin sama Allah untuk ngambil sendalnya. Akhirnya masuk lagi ke surga. Cuma ketika mau keluar nggak diizinkan sama Allah. Jadi dia cagar sendal udah langsung masuk surga jadi. Jadi sendalnya itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita yang masih sehat ya, yang masih panjang umur, masih beriman dan Islam ya. Mari kita pelihara iman dan Islam kita. Kita setiap hari ada dua malaikat yang selalu memantau dan mencatat kita, mencatat perbuatan kita. Kita duduk di sini dicatat. Kalau kebaikan, Raqib yang mencatat. Kalau kejahatan, yaitu Atid ya. Itu sampai mulai dari manusia balik sampai dia tutup mata.
itu malaikat, dua malaikat itu mencatat kebaikan dan keburukan ya. Nanti dikumpulkan suatu namanya kitab catatan amal kita, dan nanti kitab catatan amal kita ini akan ditimbang mana yang baik, mana yang buruk. Kalau banyakkan buruknya kita termasuk celaka. Bagaimana supaya kita selamat? Tentunya timbangannya berat yang baik. Untuk memberatkan timbangan itu apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Satu, yaitu untuk memberatkan timbangan atau mizan nanti di yaumul hisab. Yang pertama, memperbanyak baca la ilaha illallah ya. Tadi udah disebut tuh, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang utama, yang paling utama zikir adalah yaitu la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah, paling tidak baca 300 dalam satu hari. Dan ini bisa dicicil. Kalau kita kan biasanya suka kredit nih ya, boleh dicicil dalam satu waktu. Kalau 300 dibagi 5, 60 berarti ya, 60 setiap sholat baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 60 kali, jumlahnya 300 dalam satu hari. Nabi Musa pernah minta, Nabi Musa itu punya gelar Alamullah, dia bisa berdialog dengan Allah. Kemudian dia minta suatu amalan sama Allah, ya Rob, aku minta amalan yang bisa menyelamatkan aku nanti di akhirat. Akhirnya Allah kasih amalannya. Apa amalannya? Yaitu la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ini mah amalan biasa ya Rob, ya la ilaha illallah. Kata Allah, wahai Musa, andaikan ya kamu baca satu la ilaha illallah, ditimbang ketika dihisab dengan amalan-amalan ibadah yang lain, akan kalah timbangannya tuh dengan la ilaha illallah. Kemudian ayo silakan ibu masuk, bisa lewat sini, bisa ya silakan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, iza mata, apabila anak Adam nanti meninggal ya, apabila di detik-detik terakhir dia mau meninggal, dia bisa mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, akan masuk surga. Makanya kalau ada saudara kita, keluarga kita yang datang sakaratul maut, kita pimpin tuh agar bisa baca atau mengucap la ilaha illallah. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Baca banyakin, paling nggak 100 dalam satu hari. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata baginda Rasulullah ya, khofi pabatani fil lisan saqilatani kalimatani wasaqilatani fil mizan. Jadi ringan, dua kalimat ringan diucapkan dan berat di timbangan. Apa itu? Yaitu tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua ya. Yang ketiga kita perbanyak baca selawat ya. Selawat ini jangan ditinggal, karena orang yang memperbanyak selawat nanti akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla ala sholatan wahidan, barang siapa yang berselawat padaku, kata Rasulullah, satu kali, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, satu kali misalnya, sallallahu alaihi biha asran, Allah akan balas tuh 10. Kita baca satu kali, Allah balas 10. Wa man sholla alayya asran, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, ya sallallahu alaihi biha mi'atin, Allah akan balas 100. Kalau kita baca selawat 10 kali, Allah balas 100 ya. Wa man sholla alayya, barang siapa yang berselawat atasku mi'ata, yaitu 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, Allah akan balas 1000. Kita baca 100, Allah akan balas 1000.
Wa man shalla ala alfi marrah, barang siapa yang berselawat yaitu 1000 kali, lam yamut alayya yubassiru lahu bil jannah, yaitu apabila kita baca selawat 1000 kali, nanti apabila kita meninggal, tutup mata mau meninggal tuh, mau dicabut nyawa kita, Allah akan kabarkan tuh dengan surga. Makanya jangan ditinggal. Selawat paling enggak 1000 dah, cicil sambil lihat TV boleh, sambil bawa setir mobil boleh, pokoknya di mana ada kita baca selawat. Nggak usah ini, nggak usah, yang penting dalam hati boleh selawat. Yang ketiga itu yang ketiga. Yang keempat adalah yaitu membaca zikirnya Sayyidatuna Fatimah. Apa zikirnya Sayyidin, anaknya baginda Rasulullah yang diajarkan oleh abahnya yaitu baginda Rasulullah SAW. Siti Fatimah diajarkan namanya zikir. Zikirnya namanya As-Siddiqiyatul Kubro. Silakan. Yaitu zikirnya yang biasa kita baca, Subhanallah 33 ya, Alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 33. Ditutup dengan Allahu Akbar kabiro jadi 100 ya. Itu yang akan nanti memberatkan timbangan kita. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah mempunyai akhlak yang baik dalam kehidupan kita ya. Karena akhlak ini baginda Rasulullah, ma min syai'in ijan asqalu ma min syai'in asqalu fil mizan, barang tidak ada sesuatu yang berat di dalam mizan, yaitu fi husni khuluq, yaitu akhlak yang baik. Makanya kita bina kehidupan rumah tangga kita, tetangga kita tunjukkan, kita bawa akhlak yang baik, karena ini bisa memberatkan timbangan kita. Jadi pertemuan kita pada malam ini adalah untuk memberatkan timbangan. Satu, baca la ilaha illallah. Yang kedua, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ketiga, baca selawat. Yang keempat adalah baca tadi yang selawat zikirnya Siti Fatimah, yaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar 33. Yang selanjutnya adalah jika ada saudara kita yang muslim meninggal, kita sholatkan, dapat pahala yaitu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah tuh berapa lebarnya, berapa panjangnya, pahalanya kayak gitu tuh kalau kita nyolatin orang, baik kita kenal ataupun tidak. Yang kemudian kita mengantar ke makam, dapat lagi 1 gunung Uhud. Kemudian sampai di makam kita menemani sampai dia dimakamkan tuh ya. Tadi kan mengantar, kemudian di makam kita menemani ya, itu akan mendapat 1 gunung Uhud lagi. Ya, makanya kalau jika ada saudara kita yang meninggal ya, tetangga kita yang meninggal, jangan lupa kita ikut bantu nyolatin. Kalau perlu ada waktu kita ngantar ke makam, karena pahalanya sangat besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk selanjutnya kami mohon kesediaannya Kang Abai untuk memberikan sepatah kata kalimat tasyakur dalam acara mengenang daripada kepergian Ananda Azfer Karim. Kepada Bapak Budiawan kami persilahkan, dan dari saya cukup, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak sopan dan kurang adab. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Budiawan atau Kang Abai kami persilahkan untuk menyampaikan sepatah kata dalam acara mengenang 40 hari wafatnya daripada Ananda Azfer. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana hari ini alhamdulillah diberikan kelancaran gitu ya di acaranya mengenang Asper Karim ke-40 anak kami. Alhamdulillah juga terima kasih buat warga Balmoral tentunya yang bisa menyempatkan hadir di acara ini, tentunya suatu kebanggaan gitu, suatu ya terima kasih tentunya buat semuanya yang bisa hadir, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perbuatan terutama dari anak kami Ananda Asper Karim, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan di hari ini kita diberikan rahmat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bapak Ibu, sebelum kita tutup kita baca Fatihah ya, teruntuk diri kita, ya anak-anak kita, ya cucu kita, menantu kita, ya semua yang kita doakan semoga dengan Al-Fatihah ini Allah beri kesehatan, Allah beri panjang umur. Anak-anak kita yang sedang belajar, kita doakan semoga senantiasa Allah beri kemudahan, dan Allah mudahkan juga urusan kita, urusan istri kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan Allah beri keberkahan, baik keberkahan hidup di dunia ataupun nanti keberkahan di akhirat, dan nanti Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, cucu kita, semua istri kita ya, yang nanti selamat di akhirat. Jadi selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Mangga. Iya, mangga. Luangin waktu Tat. Masya Allah. Ayo. Oh, di belakang. Ayo mangga. Ayo. Matanya ke situ. Ayo. Sangguan gitu.